أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ambe tele santé fleba kilengele bela jele fo malikono ani malikoka munu siglembe kana jani watila nga foli be ani mana bay o beti melen ko fe ka haketo nyini ambado fe mamunu tun siglembe kama kono 20h30 wati ambe haketo nyini retard la doni ko yafa nyini bela jele fe o hukum konna la ñoo soro émission ka émission to émission salam inshallah biyanga ma ko fole o kranga karamo baye noye Muhammad Dramé no wawle ko karamo sama wajulu kala bado jamran kono ya mawbe mindo karamo bado zavia tigido alhamdulillah anade be ñoo wole inshallah men day metigla inshallah mina yara assalamu alaykum wa rahmatullahi ya shaykhuna wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الإمامة من صفات الأنبياء والمرسلين وأورثها من خلفهم من عباده المتقين إن شاء الله. فقال سبحانه مخاطبا لسيدنا إبراهيم عليه السلام إني جائلك للناس إماما. وقال جل عز وعلا في حق الأنبياء والمرسلين وجعلناهم منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ثم الصلاة والسلام على رسولنا المختار سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبال ما أسلامه وأنا وبلا جلب فوني إسلامية كفولية. an kelen ko fe ka tangani na ala fe ka bo shaytan toroma an sinsin Allah taala to barka mai inshallah ala me jenne ma fitini an lahara ne ma bilbil batige ka ala tanun ka wali nyuman don ala me yan sigi nin kenen ka yan shuna nin tele barka mai na ka nyogon hakilla jigi ala ka dinewla inshallah طيب ان شاء الله هل سامي نفو بدون ayan karamo de to manga mesal alhamdulillah وحكم كنا لا موضوع حديثنا اليوم أنغا بي ولا نبنا بولمينكا ودي حكم الصلاة المعموم مع الإمام المام كمو كسل بك تقول يعني المامين نيونجي مامين بسليلا المامين كمو أني المامي ولو كلا هلا بتقولي إن شاء الله أمنا تليكوريلا إن شاء الله ما مامين فمو ولا ندكنو نيجي سرب لا بلا كوفي إن شاء الله أبي ولي لك كرموت مالا ala ka je ala bina ñoo soro ñano ce karamo ustaz ambe ñingal do bambulo me fe ko tengu wala ndani ka ka ñingal yere ke almamiya yere yemu yefro inshallah. alhamdulillah rabbil alamin. usajjallo naam almamiya ni kuy be kuma o ka ibina jatimina yere ke folo almamiya yere nana ko jumande konnana ikado wati min ala ye danfɛnw dan n'a ye ala kira ci ka diinɛ d'a ma bon ala ka diinɛ ala y'a kanu diinɛ kɔnɔna na silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan a y'o de kanu a y'a kanu diinɛ kɔnɔ silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan donc ala y'o de kanu ka silamɛw ka to kulu la waati bɛɛ lajɛlen na inshallah. o kosɔn a nana bato min d'u ma n'o ye diinɛ yɛrɛ bato ye o bato yɛrɛ fanba min ka bon ni a bɛɛ lajɛlen ye o de ye seli ye. Allahu akbar. parce que silamɛya diinɛ yɛrɛ bɛ tonkun dama dɔ kan diinɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ibada n'a bɛ fɔ min ma ko ibada n'o ye ala yɛrɛ batoli ye n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ tali kɛ fɛn 12 la. Allahu akbar. o fɛn 12 olu bɛ tilan ka taa tilanyɔrɔ 3 ma n'o ye silamɛya ani limaniya ani ɲumanya ye. Allahu akbar. alakira ka sahaba be yen n'o ye Umar ye Sidna Umar ale ka hadisa dɔ bɛ b'a fɔ ma ko hadisu Jibril o hadisu Jibril n'i y'o lajɛ o bɛ ni tonkunba 3 in d'i ma silamɛya kan. Allahu akbar. bon
n'i ye tɔnkun fɔlɔ in ta k'a lajɛ n'o ye silamɛya yɛrɛ ye bon silamɛya yɛrɛ ale fana kalima shahada kɔfɛ rukunu min bɛ yen n'o ka bon ni a bɛɛ ye o de ye seli ye parce que n k'i ma n ko fɛn 12 don mais a bɛ tila ka taa fɛn belebeleba 3 ma n'o ye islam wali iman wali ihsan bon islamu o bɛ tila ka taa tilanyɔrɔ 5 kan islamu o bɛ tilanyɔrɔ 5 ye bon imanu o bɛ tila ka taa tilanyɔrɔ 6 kan n'o 6 farala 5 in kan a bɛ kɛ 11 ye donc ihsanu kelen o bɛ fara kan k'a kɛ 12 ye mais i ɲɛ bɛ nin jɔyɔrɔ kelen o kelen na nin fana bɛɛ mago bɛ jɔyɔrɔba 3 la pour que a ka se ka ɲɛ i bolo nka komi an ka walanda tɛ o kɔnɔ bi an ka walanda bɛ min kɔnɔ nataw la ni ala sɔnna ma an ka walanda bɛ min kɔnɔ o ye rukunu fɔlɔ ye n'o ye islamu ye o islamu fana jɔsen 2nan n'o ye sɔlatu ye parce que an ko islamu jɔsen ye 5 ye alakira b'o fɔ Abdullahi ibn Umar ka hadisa la k'a fɔ buni al-islam ala 5 shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami as-salah wa ita'u zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa islamiyya bɛ nin fɛn 5 de kɔnɔ a fɔlɔ kalima shahada ye bon o kalima shahada o ye kumakan de ye baara foyi t'o la i b'ale fɔ dɔrɔn de a 2nan o ye seli ye i n'a fɔ an ka walanda b'o kan donc o seli min filɛ nin ye o ye farikolo ye ibadatul abdan voilà o ye abdan ye farikolo sɔmu fana o fana ye o abdan kelen ye bon zakatu o ye nafolo ye bon nin 4 min filɛ ala tilala ka na nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hiji kɔnɔna na donc hiji la i bɛ kuma hiji la i bɛ farikolo bɛ baara kɛ hiji la i ka nafolo bɛ taa donc nin bɛɛ lajɛlen tilala ka fara ɲɔgɔn kan hiji kɔnɔ mais ni jɔsen 4 min filɛ nin ye kalima shahada kɔfɛ nin de ka bon ni a bɛɛ lajɛlen ye seli ale de ye azamu ibada ye donc alakira b'a fɔ ko adamaden bɛ ɲininka ka bɔ fɛn fɔlɔ min ma alikiyama jɔ don na o de ye seli ye ko ni seli ɲɛna k'i k'i hakili sigi ko baara tɔw minnu bɛ yen a ka ca ala fɛ k'o baara ninnu bɛ na ɲɛ ko nka ni seli tiɲɛna ka ban dɔrɔn ko ye baara tiɲɛnen donc o seli an ka walanda bɛ o de kan donc ala ye o seli de di silamɛw ma dikun dɔ de b'a la n'i y'a ye a ɲin'an fɛ k'a fɔ k'an ka taa seli kɛ jama na n'an bɛ seli an ka fara ɲɔgɔn kan ala y'a dabɔ kun dɔ de kama a y'a dabɔ kun jumɛn kama yaasa silamɛw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun bɛ se ka ɲɔgɔn kan dusukun bɛ se ka ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen na n'i ye jateminɛ kɛ misirila seli n'i y'a bɔ silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na i b'a ye silamɛ bɛɛ tun bɛ to so c'est vrai an bɛ ɲɔgɔn ye siɲɛ 5 depuis fajiri an bɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn an bɛ taa ɲɔgɔn ye ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc seli fana tilegan fɛ a b'o cogo la wula bɛ taa se waati min na a b'o cogo la su bɛ ko su daminɛ na an bɛ ɲɔgɔn ye ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin an bɛ fara ɲɔgɔn na dɔrɔn bɛɛ bɛ don i ka so donc o la seli ale de ye silamɛya rukunu bɛɛ lajɛlen ye ale de y'a bɛɛ lajɛlen la belebeleba ye bon alakira ye hadisa caman fɔ aw ɲɛna hadisa minnu b'an na su jamafɛ seli kan i b'a fɔ i bɛ mɔgɔ caman ye misirilata ka d'a ye misiri tɛ fɔ a kɔ bon k'a sɔrɔ a dun ma nɔgɔ dɛ parce que seli yɛrɛ ma nɔgɔ fɔlɔ ala ko innaha lakabiratun illa alal khashi'in fana kɛra ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ye a ka nɔgɔ olu dɔrɔn de ma n'o tɛ fɛn nɔgɔn tɛ bon ala kira y'an su ka kɛ misirila seli kan ka ɲini an fɛ n'an ma dɛsɛ fewu an k'an ka farida de misiri la anw minnu ye cɛw ye musow kɔni olu b'u ka seli kɛ u ka so kɔnɔ donc o misirila seli an y'a ye mɔgɔ caman bɛ taa misiri la a bɛ taa seli misiri la mais hukumu dɔ de bɛ misirila seli in na parce que e min bɛ taa seli misiri la e tɔgɔ ye ko ma'amum alimamu kɔmɔgɔ i bɛ taa seli min kɔfɛ o de ye imamu ye ɲɛma ni kɔma voilà voilà donc o de ye imamu ye bon i ye ɲininkali min kɛ sisan n'o ye ko yala ko jumɛn de ye imamuya ye donc imamuya tɛ bamanankan ye non imamuya ye arabukan de don arabukan de don a kɔrɔ de ye alimami ɲɛma voilà ɲɛmɔgɔ o de y'a to n'i y'a ta n'i ye imamatu yɛrɛ ta lugatan a bɛ taqadumu dɔrɔn de fɔ bila ɲɛ ka dɔ bila i ɲɛ dɔrɔn baara yɔrɔ la a bɛ se ka dɔ bila aw ɲɛ a bɛ fɔ o ma ko y'aw ka imamu ye y'aw ka ɲɛmɔgɔ ye voilà mais an mago bɛ imamuya min na nin ye o ye misiri kɔnɔ alimamiya an mago b'o de la sisan
voilà o ni du ta tɛ kelen ni baara yɔrɔ tɔw ni fɛn tɛ kelen ni ala ka so ye ni ala ka so ye ni tɛ an ka so kɔnɔna ye Allahu akbar donc an bɛna bɔ an ka so ka na ala ka so ka na bato dɔ de kɛ donc o bato in sariya y'a ɲin'a fɛ k'a fɔ anw minnu bɛ na ni anw bɛna seli mɔgɔ min kɔfɛ donc an ye danaya da min kan k'o bila ɲɛfɛ o de ye imamu ye Allahu akbar bon o labatoli bɛ diyagoya an kan a ka fɔtaw a ka kɛtaw a ka lamagataw a bɛ diyagoya an kan k'a fɔ an k'a labato olu la mais yɔrɔ dɔw bɛ yen o yɔrɔw ye istisnaw ye olu bɛ na n'ala sɔnna a ma an ka kuma bɛna se olu ma don nataw la donc inshallah baara fɔlɔ min bɛ an bolo o de ye k'a fɔ alimamukomɔgɔ n'a nana misiri la a bɛna mun kɛ ale bɛna tugu alimami de kɔ k'a ka seli tugu alimami ka seli la bon n'ale bɛna seli tugu alimami ka seli la sisan donc sariya ye baara dɔw de ɲini a fɛ an y'a lakɔlɔsi mɔgɔ caman bɛ yen u t'a dɔn kosɛbɛ misilata ka di mɔgɔ caman ye misiri tɛ fɔ a tigi kɔ waati bɛɛ a bɛ misiri la selifana a bɛ yen lasara bɛ yen mais ala batoli a ti ɲɛ fewu f'i ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'o tɛ ni a ɲɛdɔn cogoya ma ɲɛ i bolo dɔrɔn i ɲɛlikɛtɔla b'a tiɲɛ voilà donc o kosɔn an ye nin walanda in tabi k'an bɛ dɔɔnin fɔ a la n'ala ka jɛ inshallah halisa karamɔgɔ tɔn ma an tɛna sɛgɛn ɲininkali la tɔjib i kumara alimamiya kan i kumara seli kan i kumara silamɛya yɛrɛ sigilen bɛ senba minnu kan sen 12 fo kana kɛ olu fana gulonnen bɛ fɛnba 3 la a kelen kelen bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don an nana kana don seliko yɛrɛ fana la n'o de ye ko wahiya a'zamul ibadati alabato yɛrɛ la ale de ka bon n'a bɛɛ ye belebeleba dɔ y'ale ye i ko fana tuguni lahara don ale de ye fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ɲininkali bɛ kɛ lahara yɛrɛ fana kɛnɛ kan usɛze an kumara an ye alimamiya faamu dɔɔni alhamdulillah nka alimami ka ŋaniya ni alimamikomɔgɔ ka ŋaniya kan ka taa cogo di Usa Jallo i da selen filɛ min ma nin ye nin de ye baara fɔlɔfɔlɔ ye min ɲininen don alimamikomɔgɔ fɛ alimamikomɔgɔ n'i nana a kɛra e ye alimami sɔrɔ misiri la a ye seli daminɛ o a kɛra alimami ma seli daminɛ o e ni alimami bɛɛ bɛna seli daminɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛn fɔlɔ min ɲininen don alimamikomɔgɔ fɛ o de ye i k'i ka ŋaniya siri k'a fɔ k'i ka seli k'i bɛna tugu alimami ka seli la o de ye baara fɔlɔ ye min ɲininen don i fɛ bon ni mɔgɔ min nana misiri la e nana dɔrɔn k'a sɔrɔ alimami bɛ seli la e nana e fana ko Allahu akbar i ye kibaru fili k'i jɔ alimami kɔfɛ alimami y'a kibiri minɛ i ye kibiri minɛ alimami ye salam bila i ye salam bila e kɔni ye birika wuli kɛ alimami nɔfɛ n'o tɛ e ma seli parce que e ka seli tɛ ɲɛ abada f'i ka seli ka irtibatu de kɛ ni alimami ka seli ye Allahu akbar o ye ka wajibi de ye o ye farida de ye n'o tiɲɛna dɔrɔn o ye ka seli tiɲɛni ye bon i bɛ maa caman sɔrɔ bi a bɛ taa misiri la i b'a sɔrɔ hali a bɛ seli alimami kɔfɛ ale yɛrɛ bɛ na alimami ɲɛ misiri kɔnɔ mais alimami bɛ wuli waati min na ka jɔ ka kibaru fili i b'a sɔrɔ o waati la alimami bɛ kibaru fili ale fana bɛ Allahu akbar fɔ nka ale tɛ ŋaniya ta k'a fɔ n bɛna n ka nin farida in seli k'a tugu alimami ka seli la donc ŋaniya la jɔyɔrɔba b'a la ŋaniya jɔyɔrɔ belebeleba de b'a la mais Usayi yanni ka tɛmɛ an bɛ to k'a ye kuma dɔw bɛ kɛ seli la i b'a sɔrɔ la u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ taama sira fɛ walima u bɛ kɛ sokɔnɔna la kuma caman a b'an minɛ sunkoloko la dɔw bɛ bɔ so o bɛ na u t'a dɔn alimami yɛrɛ bɛ seli min na a kɛra safo ye wa a kɛra nafila seli wa bon yala o ŋaniya funko ɲɔgɔn ye alimami ni ɲɔgɔn cɛ e dun ko ni alimami bɛ ŋaniya min siri kan ka fɛngɛ yala o bɛ cogo di sisan n'i nana i filɛ ka nafila seli min fɔ sisan e nana sa e y'a sɔrɔ alimami bɛ seli la e t'a dɔn alimami bɛ ka safo de seli walima a bɛ ka nafila de seli mun de bɛ ɲini e fɛ sisan e bɛ ŋaniya de ta ni safo ye k'a fɔ n bɛna n ka safo seli k'a tugu alimami ka seli la i bɛ kibaru fili ni e ye kibaru fili sisan n'i ye seli daminɛ alimami nɔfɛ alimami n'a sɔrɔ a bɛ nafila de la yɔrɔnin kelen i b'o dɔn n'a sɔrɔ alimami ka nafila de don k'a ka jɔko laban de don a bɛ salam bila n'a ye salam bila sisan ale mana salam bila jɔko kelen na sisan e bɛ wuli parce que e kan k'i ka nafila tɔ e kan k'i ka farida tɔ dafa mais n'a y'a sɔrɔ e y'a dɔn sisan ko alimami bɛ ka farida de seli e ta ye nafila ye donc depuis n'i y'o jɔko kelen in seli a nɔfɛ i tɛ salam bila o yɔrɔ la dɛ i bɛ wuli dɔrɔn ka jɔko kelen far'o kan k'o dafa 2 la ka sɔrɔ ka salam bila o ye nafila ye donc e bɛ na i ka ŋaniya kurakuraya sisan k'i ka safo seli i yɛrɛ ye parce que
farda tɛ se ka seli nafila kɔfɛ kosɛbɛ voilà i filɛ ka nin yɔrɔ min fɔ nin ye ŋaniya na ni mɔgɔ nana i bɛ ŋaniya ta alimami nɔfɛ parce que wajibi tɛ alimami kan k'a fɔ n'a bɛna seli ni mɔgɔw ye f'ale ka ŋaniya ta k'a bɛna seli ni jama ye fo yɔrɔ 4 yɔrɔ 4 de bɛ yen a bɛ wajibiya alimami kan o yɔrɔ 4 na k'a fɔ k'ale ka ŋaniya ta k'a fɔ k'a bɛna seli ni jama ye bon ni alimami m'o kɛ alimami ka seli bɛ tiɲɛ jama fana bɛɛ lajɛlen ka seli bɛ tiɲɛ o yɔrɔ 4 na awɔ yɔrɔ 4 n'o tɛ yɔrɔ tɔw la alimami bɛ se ka ŋaniya ta k'a fɔ k'a bɛna seli ni jama ye walima a bɛ se ka ŋaniya ta k'a fɔ k'a bɛna a ka farida di parce que alimami ka o ŋaniya tali o tɛ alimami ka seli kɛnɛya n'a ka seli kɛnɛyabaliya tɛ o la fo n'a kɛra n ye yɔrɔ 4 de f'i ɲɛna de i y'a faamu bon o yɔrɔ 4 o fɔlɔ-fɔlɔ ye juma ye juma seli ni alimami selila juma na n'a ma ŋaniya ta k'a fɔ k'a bɛna seli ni jama ye alimami ka seli bɛ tiɲɛ ko mɔgɔ bɛɛ ka seli bɛ tiɲɛ a filanan o ye salatul khawfu ye siranɲɛ seli i b'a fɔ n'an bɛ kɛlɛyɔrɔ la kuranɛ y'o ɲɛfɔ an ɲɛna i b'a sɔrɔ jamakulu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ tila fila ye fankelen bɛna seli a nɔfɛ filanan bɛna seli a nɔfɛ ni alimami bɛna seli ni o jama ye n'a ma ŋaniya ta k'a fɔ k'a bɛna seli ni jama ye a bɛ seli kɛ ni mɔgɔ fɔlɔ minnu ye olu ka seli bɛ tiɲɛ mais filananw ka seli ka ɲi alimami yɛrɛ fana ka seli ka ɲi awɔ olu ka seli bɛ tiɲɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ seli a nɔfɛ a sabanan o ye jamuw ye ni samiya sera an bɛ jamu minnu kɛ o jamu a bɛ wajibiya alimami kan a ka ŋaniya ta k'a fɔ k'a bɛna jamu kɛ ni mɔgɔw ye a bɛ ŋaniya ta fitiri la a bɛ ŋaniya ta safo la n'a ye ŋaniya ta fitiri la n'a ɲinɛna k'a ta safo la fitiri bɛ ɲɛ safo bɛ tiɲɛ mais n'a ɲinɛna k'a ta fitiri la donc a ma ŋaniya ta fitiri la donc a y'a ta safo la safo bɛ ɲɛ fitiri bɛ tiɲɛ mais n'a ɲinɛna k'a ta fitiri la mais a y'a ta safo de la fitiri ni safo bɛɛ bɛ tiɲɛ parce que safo tɛ se ka seli fitiri ɲɛ voilà parce que tartibu min filɛ nin ye anw ka mazabu la imam maliki ka mazabu la tartibu salati o ye wajibi de ye mazabu wɛrɛw la dɔw y'a kɛ sunna ye i y'a fɔ shafiya olu y'a kɛ sunna ye mais inda malik imam malik ka seliw tugu ɲɔgɔn na o ye wajibi de ye i y'a faamuya o de y'a to hali ni seli waatiw taara k'i to imam maliki ka mazabu la ni seli waati 1 y'i dan 2 y'i dan 3 y'i dan n'i bɛna seli i bɛ segin a bɛɛ kan i b'a daminɛ seli fana na fɔlɔ ka daminɛ lasara la hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ seli waati min na hali ni o seli waati bɛ taa k'i dan i y'a faamuya donc o ye kelen ye filanan a filanan alimami ko mɔgɔ ni alimami f'u bɛɛ ka ŋaniya ka kɛ kelen ye u ka seli waati ka kɛ kelen ye awɔ wa ŋaniya fana bɛ taa nɔfɛ seli daminɛ de la par exemple e nana sisan misiri la e kibaru fili k'i bɛ seli e kelen ko fɛ ka seli daminɛ karamɔgɔ dɔ nana ne y'a ye Usayi Jalo nana o dun ye karamɔgɔ ye bon ne ye kibaru fili ka seli daminɛ ne y'a Jalo fana nana jɔ ka kibaru fili ne tɛ se ka n to o seli la ko n bɛ tugu Jalo kɔ o tɛ ɲɛ o parce que ne ka bɔ i ta kɔnɔ ka taa don ko n bɛ don e ta kɔnɔ karamɔgɔya voilà o tɛ ɲɛ an b'a ye mɔgɔw bɛ nin bɛɛ kɛ misiri la mais dɔnbaliyaw don segin laban kan ŋaniyaw ka kɛ kelen ye ŋaniyaw ka kɛ kelen ye o min filɛ nin ye seli la alimami kɔmɔgɔ ani alimami f'u ka ŋaniya ka kɛ kelen ye parce que an b'a ye kungoyɔrɔ la n'a sɔrɔla mɔgɔ caman bɛ yen ni ma seli fana seli ni filɛ lagasara seli la ale bɛna ka na seli ɲɔgɔn fɛ olu ti ɲɛ ɲɔgɔn kɔfɛ alimami ni alimami kɔmɔgɔ hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra aw bɛ ka seli waati min seli o seli waati yɛrɛ don o a kɛra juru de b'aw bɛɛ kan aw bɛ ka sara o par exemple e b'a fɛ ka seli fana kunu seli fana juru donna e la kosɛbɛ kosɛbɛ e b'a fɛ k'o sara ne fana sigilen ne ko n ko kuna sini yɛrɛ seli fana juru donna ne yɛrɛ la koyi n k'an ka seli ɲɔgɔn fɛ o ti ɲɛ kunu ni kuna sini ta ayi olu tɛ se ka sara ɲɔgɔn fɛ f'a ka sɔrɔ kunu seli fana min bɛ na o kunu seli fana ɲɔgɔn de bɛ ne yɛrɛ la donc an fila bɛ jɛ k'a sara ɲɔgɔn fɛ parce que an bɛɛ ka ŋaniya ye kelen ye seli waati kelen de voilà dimanche seli waati ani lundi seli waati olu tɛ se ka seli ɲɔgɔn fɛ lasara ani seli fana olu tɛ se ka seli ɲɔgɔn kɔfɛ fo n'a kɛra nafila ye ni nafila don sisan par exemple ne wulila sɔgɔma k'a sɔrɔ tile bɔra n b'a fɛ k'an ka fajiri seli o ye jɔko 2 ye n b'a fɛ k'an ka subuhu seli n ka sɔgɔmada jɔko 2 n b'a fɛ k'o seli o ye farida ye donc e b'a fɛ k'i ka duha seli o duha arakan 2 i b'a fɛ k'o seli e bɛ se k'o seli ne ka o kɔfɛ o bɛ ɲɛ o ye ka nafila seli farida kɔfɛ o bɛ ɲɛ mais farida 2 kɔni a tɛ se ka seli ɲɔgɔn kɔfɛ abada i y'a faamu voilà donc ŋaniya
ni ne ɲininen don a la fo ŋaniya ninnu ka tile Allahu akbar. donc an ko yɔrɔ naani mun na ni alimami bɛ ŋaniya sira la o ye nin yɔrɔ naani ninnu ye ni ŋaniyaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o la dɔrɔn donc baara tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye. Allahu akbar. donc fɛn fɔlɔ min n'a bɛ ɲini alimami kɔmɔgɔ fɛ waati min na n'a nana misiri kɔnɔ o de ye a k'a ka seli ŋaniya tugu alimami ka seli la n'a y'o tugu o la donc a bɛ sɔrɔ ka continuer ni seli ye. Inshallah. voilà. Tayyib. ŋaniya yɛrɛ min fana filɛ nin ye dɔnnibagaw y'a fɔ ko an-niyatu hiya al-farqu bayna al-aada wal-ibada. Allahu akbar. ŋaniya de ye nin ye dakuruɲɛ kelen pewu n'i b'a fɛ ka ŋaniya dɔn ŋaniya de bɛ laada ani alabato ŋaniya de b'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na. walawala fitinin kɛ na tan. par exemple sisan e b'a fɛ ka i ko i b'a fɛ ka janaba ko de kɛ i ye ji ta i donna ɲɛgɛn na i ma ŋaniya ta i ye ji ta k'a bɔ i fari fan bɛɛ kan i fari fɛ ko k'a bɛɛ tereke k'a jɛ i b'a fɔ janaba ko cogo bɛ cogoya min na i ma foyi kɛ n'i bɔra i kɔni sanuyalen don mɛ i nɔgɔlen don i ni mɔgɔ min janaba nɔgɔ b'a la n'a ma ko e n'o bɛɛ ye kelen ye. Allahu akbar. Allahu akbar. K'a sɔrɔ i kora ni ji de ye i ma safunɛ k'a la i ma foyi k'a la ji kelen min fɔra i y'o ji kelen de kɛ k'i ko i wulila ka bɔ dilan sanfɛ dɔrɔn i ye ji ta i donna i y'o ji kelen kɛ k'i fari ko k'a jɛ k'a sanuya bon janaba nɔgɔ dun b'e la mais e ma ŋaniya ta k'a fɔ ko n bɛna janaba ko nɔgɔ min b'i la e yɛrɛ b'a ye k'o bɔra i farikolo la mais i nɔgɔlen don. sariya ye fɛn fɛn bali i tɛ se ka seli ten i tɛ se ka seliji ta k'a fɔ i bɛ seli ten i tɛ se ka maga kuranɛ la i tɛ se ka sariya ye fɛn fɛn bali i tɛ se k'o si kɛ mais ni e bɛna don waati min na ne ye ŋaniya ta k'a fɔ n bɛna n ko pour que ka janaba nɔgɔ wuli ka bɔ n na i ye koli kelen min kɛ dɛ o ɲɔgɔnna yɛrɛ i b'o kɛ dɔrɔn i sanuyara. Allahu akbar. mun de y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na sisan ŋaniya donc dɔnnibagaw ko ten ko an-niyya hiya al-farqu bayna al-aada wal-ibada o de y'a to n'i donna n'i tugura alimami kɔ ten i bɛ birika wuliw kɛ mais i b'a sɔrɔ seli a ma ɲɛ i bolo. Ala sɔnna inshallah. Basi tɛ. Tayyib halisa an bɛ tɛmɛ ni walanda ye an ye caman faamuya ŋaniya la ja ali caman tun bɛ seli caman bɛ girin ka don misiri kɔnɔ dɔrɔn u mana alimami sɔrɔ o bɛ Alahu kɔrɔ fili mais u tɛ ŋaniya siri nka est ce que i ye kumara ŋaniya siri yɔrɔ kan kuma kɔnɔ i ko ŋaniya fɛnɛ siri yɔrɔ de b'a la a tɛ siri seli fo seli fanba walima k'i to seli dɔ kɔnɔ k'i bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la nka an b'a ye an balima minnu bɛ don misiri kɔnɔ u jɔlen yala parce que kuma dɔ Alahu kɔrɔ bɛ bila a kan ka gol la wa walima a bɛ kɛ ka kɔn Alahu kɔrɔ de bilalen ɲɛ wa. voilà bon ŋaniya yɛrɛ siri waati ye n'i bɛ ka seli alimami nɔfɛ waati min na ni seli jɔra i ni alimami jɔlen don waati min na i bɛ ŋaniya ta o waati la k'a fɔ i bɛ n'i ka seli tugu alimami ka seli la. mais i bɛ bɔ ni min ye so i bɛna seli fana seli la. non o tɛ ŋaniya ye parce que ŋaniya kan ka kɛrɛnkɛrɛn de hali seliji y'a dɔn mɔgɔ bɛ wuli ko n bɛ taa seliji ta n bɛ taa seliji ta bon seliji la n'i y'a ta o ta cogoya la ten seliji bɛ ɲɛ mais seliji ŋaniya ta yɔrɔ o ye ɲɛda ko waati de ye. i kelen kɔfɛ ka tɛgɛ ko ka ji kɛ da la k'a muguri ka ji don nun na ka fiyɛ ka bɔ parce que i bɛ tɛgɛ ko pour que k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ tulu tɛ ji la i bɛ ji k'i da kɔnɔ k'a muguri pour que k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ji gu yɛlɛmalen tɛ i bɛ ji don i nun na k'a fiyɛ pour que k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ kasa tɛ ji la min kasa yɛlɛmɛna n'i tilala la waati min na i bɛ sɔrɔ ka na farida daminɛ o b'a sɔrɔ i ye ŋaniya ta ŋaniya ye farida fɔlɔ ye ɲɛda ye farida filanan ye i bɛna o koli daminɛ o ko waati de la i bɛ ŋaniya siri. Allahu akbar. Bon ni alabato tɛ tulonkɛ ye alabato ye sɛbɛ de ye. Allahu akbar. donc ni mɔgɔ bɛ n'a kɛ a baara fɛn o fɛn i k'a kɛ a kɛyɔrɔ yɛrɛ la o de ka fisa ni i k'a kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ta ye hali n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a bɛ don seli la ka seli i b'a sɔrɔ a bɛ ɲinɛ ŋaniya kɔ ale bɛ ka na dɔrɔn k'a bɛ na ko dɔ de kɛ dɔrɔn a hakili dalen tɛ bato yɛrɛ kan n'o tɛ n'a kɛlen don k'a ɲɛɲini ka bato dɔ ka hakili da bato kan a kan ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ka ɲini cogoya min na voilà. Ala sɔnna inshallah. Tayyib. voilà donc an ko jamafɛ seli an ka kuma bɛ o de kan ŋaniya mɔgɔ min k'i ka seli tugu alimami ka seli la donc o ŋaniya o seli min filɛ nin ye o jamafɛ seli min filɛ nin ye a bɛ daminɛ mɔgɔ fila la mɔgɔ fila ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye jama ye ka taa mɔgɔ saba la ka na mɔgɔ naani na wa mɔgɔ caman fana bɛ yen olu bɛ alimamiya ni alimamikɔmɔgɔya in jate minɛ ni misiri dɔrɔn de ye misiri tɛ ayi
sharti o sharti no be boli mɔgɔ kan alimamiya la misiri kɔnɔna na ni ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la n'a ko k'aw ka seli o kelen de be boli aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ daminɛ mɔgɔ fila kana mɔgɔ saba la kana mɔgɔ naani na o de ye jama ye Allahu akbar i y'a faamuya bon o fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc olu bɛ se ka nin baara in kɛ nin kɛcogo in na i b'a fɔ a ɲinina cogoya min na voilà inchallah donc ni ŋaniya kɔni ɲɛna ka don seli la donc alhamdulilahi baara bɛ ɲɛ ni Ala ka jɛ voilà tɔjib ɲan'an ka nɛgɛjuru sira bila balimaw dɔw pereselen don an ye kulopu mankan na o bɛ telefɔni na tɔjib Ustaz an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye an ye ŋaniya faamu alimami kɔmɔgɔw ni alimami ta yɛrɛ kan ka tugu ɲɔgɔn kɔ cogo min na an ye faamuya caman sɔrɔ o la ni Ala sɔnna inshallah nka an bɛ ɲininkali fana kɛ yala kun jumɛn na alimami fana ka ŋaniya bɛ wajibiya seli kɔnɔ seli fasɔn jumɛn fana la voilà ni seli ninnu an ye seli suguya 5 de fɔ an ko alimami ka ŋaniya bɛ wajibiya olu la an y'o fɔ ka da mun kan mun de y'o wajibiya ka da kan mun na o seli ninnu sharti de b'a la ka fɔ ɲɛfɛ fo n'a kɛra ni jama ye i b'a fɔ juma n'an ye juma jate minɛ sisan juma tɛ ɲɛ fiyewu fo jama hakɛ dɔ de bɛ yen nɔ ni jama y'o sɔrɔ juma bɛ wajibiya i y'a faamuya bon n'i ye siran seli fana jate minɛ o fana kelen jama de bɛ o fana na o fana seli tɛ ɲɛ fiyewu ni jama tɛ kɛlɛyɔrɔ seli o fana tɛ ɲɛ fiyewu ni jama tɛ donc jamu fana tɛ ɲɛ fiyewu ni jama tɛ donc seli o seli ni o seli sirilen don ni jama ye donc a bɛ wajibiya alimami kan k'a fɔ k'ale ka jama ale k'o de ŋaniya o yɔrɔ la ni alimami ma jama ŋaniya o yɔrɔ la donc alimami ka seli o bɛ tiɲɛ ko mɔgɔ ninnu fana ka seli o bɛ tiɲɛ ni alimami ka ŋaniya fɛnbaliya ye inshallah ɲanan ka tɛmɛ inshallah an bɛ nɛgɛjuru sira labila an balimaw ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don émission kɔnɔ nɛgɛjuru sira ye 20 71 76 95 mugan 71 76 95 ni maa min weleli kɛ na an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum ale ma se ka sira sɔrɔ halisa an bɛ nɛgɛjuru sira labila mugan 71 76 95 ni maa min weleli kɛ inshallah ani karamɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala sɔnna ma inshallah an mago bɛ min na an ka seli ko la ani alimami an b'o de babu la alimami ni alimami kɔmɔgɔ ta ni Ala ka jɛ inshallah an bɛna faamuyaba sɔrɔ assalamu alaikum awa tɔgɔ duman jamu duman ne ba ka bɔ min n'a tɛ kɛ baasi ye assalamu alaikum tɔjib ale ma se ka sira sɔrɔ karamɔgɔ caman inshallah an bɛ tɛmɛ n'a ye halisa an bɛ alimami ka ani alimami kɔmɔgɔw ka fɛn na kosɛbɛ bon an y'a fɔ cogoya min na alimami ni alimami kɔmɔgɔw an y'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔ k'i ka seli tugu mɔgɔ dɔ ka seli la an y'a jira k'a fɔ ŋaniya fana fo ŋaniya fila bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye a ka kɛ seli waati kelen ye a ka kɛ don kelen seli ye a ka kɛ alimami b'a fɛ ka waati min seli alimami kɔmɔgɔw fana b'a fɛ k'o waati seli assalamu alaikum ayiwa tɔgɔ duman jamu duman ne fa ka bɔ min n'a tɛ kɛ baasi ye ɲamana a tɛ bugu la i tɔgɔ ɲama i ka segin tɔgɔ kan Seguba Jara inshallah bismillah Seguba Jara tɔjib a talen don ɲamana a tɛ bugu inshallah
ne fa i bɛ hakɛ to an b'i ka kuma faamu kosɛbɛ ten ne tulo b'a la mankan ka dɔgɔn dɔɔni awɔ mais karamɔgɔ tɔw ma karamɔgɔ y'i ka kuma faamu inshallah kosɛbɛ wala tulo b'a la sa awɔ mais i bɛ se ka segin a kan dɔɔni sisan awɔ Seguba Jara ɲamo i bɛ segin kuma nin kan ɲininkali kan siɲɛ kelen awɔ sisan a bɛ faamu awɔ an tulo b'a la ka ɲɛ sisan awɔ wala mungkin mau ini tahu dia ngomong itu semua itu dia pernah mau dia kalau dalam mungkin kita apa kita Indonesia dan kita dan ini kita ini kalau mau dia jual jauh tema itu adalah proses kita jauhnya insyaallah Allah sunna insyaallah karamɔgɔ y'a faamu n'Ala ka jɛ insyaallah a bɛna jaabi kala awɔ ko n'aw caman bɛ ɲɔgɔn kan a tɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ fɛ ka alimami sugandi ko yala i b'a sugandi cogo min na Seguba Jara an ka foli bɛ yen an bɛ ɲamana pɔsiw bɛɛ lajɛlen fo nin waati la an bɛ foli kɛ ATT bugu ka bɛɛ ye Seguba Jara tɔgɔ la bisimila naam alhamdulillah Ustaz Jallo naam alimami sugantili sariya kumana kan parce que alimamiya ye jɔyɔrɔba de ye Allahu akbar jɔyɔrɔ in ka bon kojugu bɛɛ man kan n'a ye bɛɛ ni alimamiya man kan dɛ Allahu akbar alimamiya jɔyɔrɔ in ka bon o ye bonya dan ye parce que alimami bɛ Alakira jɔyɔrɔ de la Allahu akbar ni alimami yɛlɛnna minbar sanfɛ wallahi a b'i ko Alakira de jɔlen bɛ minbar sanfɛ sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar o de y'a to mɔgɔ de kan ka ɲini alimamiya kama mɔgɔ min n'a ka kan wa dɔnnibagaw m'o dogo dɛ n'i y'an ka sariya kitabu lajɛ k'a daminɛ depuis muqaddima na u bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛ a kitabu bɛɛ lajɛlen kumana alimamiya sharti kan Allahu akbar alimamiya n'a bɛ ɲini a bɛ ɲini mɔgɔ la fɔlɔ mɔgɔ min kalanlen don dɔnnibaga mɔgɔ min kalanlen don Allahu akbar hali n'aw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la a b'a fɛ ka dɔ bila aw ɲɛ aw dun b'a dɔn k'a fɔ dɔ bɛ yen nɔ min kalanlen don ni aw bɛɛ ye a y'o bila aw ɲɛ o de ni alimamiya ka kan Allahu akbar wa mɔgɔ min kalannen don Ala ka kitabu la de ko don dɛ mɔgɔ min kalannen don Ala ka kuranɛ kalan kitabu kalan fɛn bɛɛ tɛ kalan kuranɛ na a bɛ sariya dɔn a kalalen don kuranɛ na i b'a fɔ hafizu don kuranɛ bɛɛ b'a kunna o ni alimamiya de ka kan ni a ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu n'olu kɛra kelen ye o la aw bɛna Alakira ka sunna na n'o ye hadisa ye donc dɔnnibagaw kumana ka nin cogoya la ka na ka kuma ka nin cogoya la ka na fo ka na se hali ni aw bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye aw kɛra kelen ye kuranɛ dɔnni na aw kɛra kelen ye Alakira ka hadisa la aw kɛra kelen ye fikihu dɔnni na aw nana kɛ kelen ye hiji la aw nana kɛ kelen ye si la donc a bɛna lajɛ hali aw taama cogo a n'aw fini don cogo nin bɛɛ lajɛlen bɛ lajɛ pour que ka alimami ta mais min ka gɛlɛ a la o de ye n'a b'a fɛ ka mɔgɔ bila aw ɲɛ a ye mɔgɔ bila aw ɲɛ mɔgɔ min ye dɔnnibaga ye bon n'a fɔra dɔnnibaga fana dɔnnibaga caman bɛ bi i b'a sɔrɔ kalan b'a la mais dɔnni jogo tɛ a la donc n'a fɔra dɔnnibaga fana bɛ tali kɛ jumɛn na o bɛ tali kɛ Ala ɲɛ sira ɲɛ jɔn na parce que Ala ko innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama Ala y'o de fɔ donc mɔgɔ min dun bɛ siran Ala ɲɛ o ye Ala ka jɔn minnu bɛ yen nɔ n'olu ye Ala dɔn Ala dɔnni kɔfɛ Ala dɔn in ye Ala ɲɛ sira ɲɛ di u ma n'a y'o mɔgɔ sɔrɔ k'o bila u ɲɛ aw bɛ lafiya Allahu akbar inshallah n'Ala ka jɛ inshallah faamuya kɛra o la halisa an bɛ ɲininkali dɔ kɛ karamɔgɔ tɔw ma o ye an b'a ye alimami ni alimamukomɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ an b'a ye jɔyɔrɔ tɛ ko la yala alimami ni alimamukomɔgɔ bɛɛ kan ka jɔyɔrɔ kelen na wa parce que tuma dɔ an b'a ye ko mɔgɔw bɛ taa n'u tɛ misiri kɔnɔna la u bɛ taa jɔ alimamuw ɲɛfɛ yala fɛn dɔ b'o la wa bon o yɔrɔ mun filɛ nin ye o fana ye a dama walanda ye parce que mawqiful ma'mum lil imam donc alimamukomɔgɔ a kan ka jɔ alimami ni yɔrɔ jumɛn cɛ sariya kumana o kan
alimami yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ yen mawkiful imam bɛ yen mawkiful ma'mum bɛ yen alimami jɔyɔrɔ bɛ yen alimami kɔmɔgɔ jɔyɔrɔ bɛ yen mais sariya kɔni bɛ min ɲini alimami kɔmɔgɔ bɛ kɛ alimami kɔfɛ alimami bɛ kɛ ɲɛfɛ bon alimami ka ɲɛfɛ jɔli fana a bɛ se ka taa kɛrɛfɛ a bɛ se ka na camancɛ la a bɛ se ka jɔ hali jama yɛrɛ camancɛ la alimami bɛ se ka kɛ hali jama camancɛ la imam maliki ka mazhabu yɛrɛ la hali alimami bɛ se ka kɛ ani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ arrangé safa kelen na o bɛ ɲɛ imam maliki ka mazhabu baasi t'a la Usayi filɛ ko min fɔ alimamiya la an b'a ye misiri kɔnɔna la i komi da sera ma musow ka misiri la taga tɛ wajibi ye nka yala ni musow ye ɲɔgɔn damaw ɲɔgɔn sɔrɔ so ye olu fana bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ka alimami ye wa alimamiya na parce que an b'a ye sisan a bɛ caman yala dalilu jumɛn bɛ na n'a ye bon o min filɛ nin ye maliki ka mazhabu la alakira ka hadisa dɔ bɛ yen alakira ka hadisa dɔ bɛ yen an ba dɔ bɛ yen nɔ alakira ye diɲɛ d'a ma k'a ka musow seli so bon mɔgɔ dɔw b'u ka dalilu kɛ o ye ka a daga muso bɛ se ka seli ni a muso ɲɔgɔn ye mais mashuhuru ye min ye maliki ka mazhabu la o de ye k'a fɔ muso tɛ kɛ alimami ye wala cɛ de bɛ kɛ alimami ye muso tɛ cɛw seli a t'a muso ɲɔgɔn fana seli hali denmisɛnnin fitinin a den fitinin fana bon den fitinin olu ma se seli ma a bɛ se ka olu bɛ se ka seli a nɔfɛ pour que k'u ladege seli la baasi tɛ o la n'o tɛ muso tɛ kɛ alimami ye mashuhuru ye mazhabu mashuhuru ye min ye mais maliki yɛrɛ ka kuma b'a la k'a fɔ ko a bɛ bɛn muso ka alimamiya kɛ o kuma fana bɛ yen nɔ o bɛ mazhabu kɔnɔna na bon n filɛ ka alakira ka hadisa min fana f'i ɲɛna o fana ye dalilu ye dɔw bolo k'a yira k'a fɔ muso ka imamiya bɛ bɛn n'a muso ɲɔgɔnw ye mais mazhabu kɔni ka mashuhuru ye min ye o ye muso tɛ kɛ alimami ye cɛ de bɛ kɛ muso ka alimami ye ale de bɛ kɛ a cɛ ɲɔgɔn fana ka alimami ye n'Ala sɔnna inchallah halisa karamɔgɔ Toma an bɛ nɛgɛjurusira labila nɛgɛjurusira maa min bɛ fɛ ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ 20 61 76 95 mugan 71 76 95 ni maa min weleli kɛ na inchallah ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ɲininkali min b'i fɛ ka tɛngu a la seli la n'o ye kɛrɛkɛrɛnma alimami ni alimankɔmɔgɔ an b'o de kan ni Ala sɔnna ma inchallah i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati la karamɔgɔ Toma halisa an tun bɛ alimami fɛnɛ ka ŋaniya la ani alimami ni alimankɔmɔgɔ yala Jalo imam an y'a jira k'a fɔ alimami ani alimankɔmɔgɔ f'u ka ŋaniya kɛ kelen ye bon alimami o bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a sigilen don i n'a fɔ mɔgɔ sigilen o bɛ se ka seli taamaden kɔfɛ taamaden fana bɛ se ka seli alimami kɔfɛ mɔgɔ sigilen min tɛ voyage la mɔgɔ min tɛ voyage la o bɛ se ka seli mɔgɔ kɔfɛ mɔgɔ min bɛ voyage la mɔgɔ min fana bɛ voyage la ale fana bɛ se ka seli mɔgɔ kɔfɛ mɔgɔ min ye du kɔnɔ mɔgɔ ye inchallah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aba tɔgɔ duman jamu duman ne fa ka bɔ min? Gawusu Dumiya ka bɔ Sabalibugu la. Awa bisimila Gawusu. Ni kamasila la nanu kɔfɛ souvent a bɛ tila a ka carrière la parce que o fɛ mɔgɔ dɔw ma tila bon président mɔmɛ kuma la sɔrɔ ma tila donc ne fɛ mɔgɔ bɛɛ ne se ka tila mɔgɔ dɔw bɛ tila dɔrɔn pour la sɔrɔ mɔgɔ bɛ طيب إن شاء الله ɲininkali banna Ala sɔnna inchallah a ko ko n'u bɛ seli la alimami nɔfɛ tuma caman i b'a sɔrɔ alimami bɛ tila seli la ka sɔrɔ la tahiya la ka sɔrɔ olu ma tila yala bɛ cogo di olu b'a dafa de wa walima bɛ salamu bila alimami nɔfɛ n'Ala sɔnna ma Gawusu Dumiya a bɛ ne jaabi n'Ala sɔnna inchallah Ala k'an bɛn sababu la Ala ka jɛ an y'o fɔ alakira ka hadisa bɛ yen k'a fɔ a ko innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi ko alimami bilala mɔgɔw ɲɛ de mɔgɔ sɔn u k'u ka seli dafa ni alimami ye donc n'i bɛ alimami kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kalan ye par exemple sisan i b'a fɔra imam Maliki ka mazhabu la ni alimami ye seli jɔ seli o seli bɛ yen nɔ
n'a bɛ gindo a bɛ ɲini alimami ko mɔgɔ fɛ ka f'i ka alifatiya kalan i da jukɔrɔ alimami nɔfɛ mais kalan o kalan ni alimami b'o bɔ kɛnɛ ma o bɛɛ lajɛlen na e b'i da de k'i tulo majɔ ka alimami lamɛn mais e tɛ alifatiya kalan o ye Imam Maliki ka mazhabu ye bon o kalan min filɛ nin ne b'o kɛ alimami kɔfɛ sisan nɔ ni alimami tilala kalan na ka kimiri minɛ foyi tɛ ɲini e fɛ e b'i kimiri minɛ Allahu akbar an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na tahiya fana n'i bɛ ka kalan ni alimami ye salam bila foyi tɛ ɲini e fɛ e bilala de k'i ka tugu alimami nɔfɛ alimami ye salam bila dɔrɔn i bɛ salam bila donc alimami ka tahiya o bɛ ka tahiya o bɛ wasabɔ bɛɛ lajɛlen ye Allahu akbar kosɛbɛ parce que seli filɛ nin ni seli bɛ kɛ alimami de bɛ jate minɛ fɔlɔ n'i y'a ye ala a ɲini an fɛ k'a fɔ an ka jamafɛ seli kɛ bi bi in na adamaden yɛrɛ bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ n'i ka seli min ye o ye seli min kɛ jama na parce que ni seli kɛra jama na alimami dusukun bɛ lajɛ ni seli dafalen sɔrɔla alimami ka seli bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka taa s'a tilali ma seli baraji dafalen bɛ di alimami ma ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɔfɛ seli baraji dafalen bɛ da bɛɛ ma hali ni mɔgɔ sɔrɔl'o la min hakili ma da seli kan hali sanga ni fitiri inshallah assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toyib ma se ka sira sɔrɔ. A ma se ka sira sɔrɔ. N'Ala sɔnna ma nɛgɛjuru sira bilalen don halisa 20 61 76 95 mugan 71 76 95 ni ma mi weleli kɛ inshallah ni Mahamani Darame bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan inshallah toyib. Voilà an b'o de fɔ an balimakɛ ɲɛna ne bɛ alimami kɔfɛ ni alimami kɔni ye tahiya n'a ye salam bila dɔrɔn ni foyi tɛ ɲini e fɛ i ka salamu bila a nɔfɛ i bɛ salam bila i ka tahiya dafara o a ma dafa o tant que alimami ta dafara ka ban o bɛ wasabɔ inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Toyib halisa ale ka nɛgɛjuru fana ma sɔn. Ayiwa inshallah. Toyib. Bon an tun bɛ yɔrɔ min na balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Ayiwa inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ayiwa tɔgɔ duman jamu duman ne fa ka bɔ min n'a tɛ kɛ baasi ye. Abubakar Usman Koita. Bismillah Abubakar. Ɲininkali dɔ b'i bolo a la. Ayiwa émission tagacogo ye diya cogo di. N'Ala sɔnna inshallah. I ko i bɛ ka wele ka bɔ Jikɔrɔni Para la Abubakar Usman Koita. Ayiwa toyib. Ayiwa ale y'a baramɔgɔ ye. Inshallah a diyara ye i ni baraji. Awa i ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Shukran an bɛ Jɛnɛkabula bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la nin waati la. Ayiwa baraji toyib. Donc an ka walanda tun bɛ yɔrɔ min na an ko taamaden a bɛ se ka seli alimami kɔfɛ alimami min ye sigilibaga ye. Balima dɔ nɛgɛjuru la. Ayiwa inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ale ma se ka sira sɔrɔ. Taamaden. A bɛ se ka seli alimami kɔfɛ alimami min ye sigilibaga ye. Sigilibagaw fana bɛ se ka seli mɔgɔ kɔfɛ mɔgɔ min ye taamaden ye parce que an b'a ye mais a yɔrɔ kisa ka gɛlɛn dɔɔni parce que kuma caman n'a kɛra yɔrɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ paniquer u t'a dɔn u b'a dilan cogoya min na parce que taamaden. Assalamu alaikum. Ayiwa toyib. Taamaden n'ale selila alimami kɔfɛ an ka mazhabu la n'o ye mazhabu malikiya ye kumakan 3 de bɛ a la i y'a faamuya mais min ye mashuhuru ye o de ye k'a fɔ k'a bɛ seli in dafa pewu a b'a dafa tant que ni taamaden don i b'a dɔn taamaden n'i bɛ taama sira la tant que ni i bɛ ka taama min kɛ n'a bɛ kilomɛtiri 84 bɔ sariya y'a daga i ye tagali dɔrɔn dɛ taali ni segin ko tɛ dɛ taali dɔrɔn i b'a fɔ a janya bɛ se kilomɛtiri 84 ma sariya y'a daga i ye jogo naani seli bɛɛ lajɛlen i b'o bɛɛ kɛ 2 ye bon ni e bɛ o jogo 2 seli la sisan ala nana kɛ i nana don misiri dɔ kɔnɔ ka seli alimami dɔ kɔfɛ donc sariya ye Imam Maliki ka mazhabu la an ka ayimaw tilana ka taa tilayɔrɔ 3 ma a la
mais min ye mashhuru ye n'o donnen don mazhabu la o de ye k'a fɔ a bɛ seli dafa tant que n'a kɔni selila alimami nɔfɛ min ye dugu kɔnɔ alimami kɔni ye ale b'a ka seli dafa a tɛ bɛn a ye k'a fɔ k'a ka seli alimami kɔfɛ ka jogo 2 kɛ ka salamu bila voilà bon ka jogo 2 kɛ ka salamu bila o fana kuma bɛ mazhabu kɔnɔ dɛ mais o tɛ mashhuru ye donc wa alaikum salam wa rahmatullah tɔgɔ duman jamu duman ne ba ka bɔ min ka bɔ Falajɛ bisimila ne ba i bɛ tɔgɔ fɔ an ye i tɔgɔ ye jumɛn ye Lasana Jara tɔyibu Lasana ayiwa bisimila Lasana ayiwa an balimakɛ ma se ka sira sɔrɔ Lasana Jara ka bɔ Yirimajɔ ale ka nɛgɛjuru ma sira sɔrɔ tɔyiba i ko ko ni tamade mashhur bɛ min kan dɔnniba fanba bɛ min kan o de ye tamade ma ka seli dafa a b'a dafa a bɛ jogo naani seli tant que n'a selila du kɔnɔ mɔgɔ kɔfɛ a bɛ na fɔ n'u ka kari jɔra tɔyiba balima dɔ bɛ yen nɔ salamu alaikum salamu alaikum ayiwa tɔgɔ duman jamu duman ne fa ka bɔ min Dumbuya de do ko Gawusu Dumbuya bisimila Gawusu bisimila aha Inshallah Dumbuya n'Ala sɔnna a ka ɲininkali filanan Rakatul fajiri Tɔyiba Dumbuya ɲininkali wɛrɛ bɛ yen n'Ala sɔnna inshallah amin ya rabbi Dumbuya ayiwa a bɛ fɔ ne Dumbuya karamɔgɔ ye maa min bɛ waati fɔ seli waati la tɔyiba a ka ɲininkali fɔlɔ la ko maa min bɛ seli farida dɔ bɛ ka jɔ i bɛ nafila la ko yala i kan ka tigɛ ka tedaw kɛ farida la wa walima i bɛ sɔrɔ ka nafila ni dafa de ka ɲininkali fɔlɔ ye o ɲininkali o jaabi ye min ye mɔgɔ n'i donna seli kɔnɔ ka ban seli ka bɔ Ala bolo kojugu tulonkɛ tɛ tant que n'i donna kɔnɔ n'i ye kibaru kɔni fili hali n'a y'a sɔrɔ e ye kibaru fili dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ la u ko ko mɔgɔw ka wuli u ko ko a ye wuli ihama kɛra bisimila fɔra k'a sɔrɔ e ye kibaru fili dɔrɔn tant que n'i ye kibaru kɔni fili ka don seli kɔnɔ ka ban i bi o seli in de teliya ka jogo 2 kɛ teliya la ka salamu bila pour que ka don alimami nɔfɛ n'o tɛ i man ka bɔ o seli kelen kɔnɔ bilen tant que n'i ye kibaru fili ka don seli kɔnɔ na zango n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ kan kelen kɛ a tɛ bɛn ye k'a fɔ k'i ka salamu bila i bɛna nin filanan ye ka tahiyya kɛ ka salamu bila mais i kɔni b'a kɛ khafifa in i b'a kɛ fɛgɛman ni 2 ye voilà seli ka fɛgɛya i b'a kɛ rak'atayn ni khafifatayn donc i b'o kɛ ka salamu bila inshallah donc n'i y'o kɛ dɔrɔn baasi t'i la ayiwa Dumbuya kɛ tulo b'i la a ka ɲininkali filanan fana don an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum ayiwa tɔgɔ duman jamu duman ne fa ka bɔ min Lamine Keita ka bɔ Jikɔrɔni bisimila Lamine Sikɔrɔni tɔyi bisimila ayiwa Lamine Keita ma se ka sira sɔrɔ an bɛ Sikɔrɔni ka bɛɛ lajɛlen fo ni a tɔgɔ la n'Ala sɔnna inshallah Gawusu Dumbuya ka ɲininkali filanan a ko yala rakatul fajiri n'o ye joko 2 min bɛ seli ka kɔnsɔnkɔrɔ seli ɲɛ ko yala juru bɛ sara waati jumɛn walima dan b'a la ou bien dan t'a la rak'atayn fajiri
a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ala kira ko rakatan al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha ka seli a ka fisa ni diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ka ta ka di ala ma donc silamɛ ɲuman man ka to yen bon seli waati min yɛrɛ bɛ ala o ye ni salatu welela salatu mana wele ka ban dɔrɔn rakatan al-fajri seli a bɛ ɲini o waati la fo ka taa se seli ma mais ni e mɔgɔ min bɔra i ka so ka na e nana misiri la e nana ka na sɔrɔ seli ma jɔ fɔlɔ donc i bɛ ka rakatan al-fajri seli hali n'i y'a sɔrɔ seli jɔli tɔ ye miniti 1 ou bien miniti 2 ye i bɛ teliya ka rakatan al-fajri seli parce que bonya min fɔra la pour que a kana taa k'i da i b'a seli o cogoya la bon ni e nana mais e nana sɔrɔ alimami ye seli jɔ ka ban alimami seli jɔ ka ban donc o la e tɛ se ka rakatan al-fajri seli bilen e bɛ fara alimami ka fajiri seli la mais an ka mazhabu la n'o ye imam maliki ka mazhabu ye n'i tilala alimami kɔfɛ o seli la a tɛ bɛn ye k'a fɔ k'i ka nafila seli o waati la. Assalamu alaikum. طيب عليك عندك سورة بسرعة بسم الله. donc o rakatan al-fajri imam maliki ka mazhabu la a tɛ bɛn i ye i kelen kɔfɛ ka fajiri seli alimami nɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ n'i jɔ kɔfɛ ka rakatan al-fajri k'i b'o seli subuhu selilen kɔfɛ o tɛ bɛn imam maliki ka mazhabu la parce que imam maliki fɛ yen bada salatul fajri nafila tɛ yen fo tile ka kɔrɔta donc i b'a to ni tile kɔrɔtara waati min na i b'i ka rakatan al-fajri i b'a seli o waati la. Salamu bilalen kɔfɛ a tɛ se ka seli. Salamu bilalen kɔfɛ. Mashallah. An b'a ye mɔgɔw b'a kɛ misiri la mais minnu b'a kɛ u tɛ mazhabu la ou bien u tɛ mazhabu dɔn ou bien u bɛ mazhabu wɛrɛ la min tɛ maliki ka mazhabu n'o tɛ imam maliki ka mazhabu la a tɛ bɛn mais n'i wulila so de par exemple e wulila so a sɔrɔ hali fajiri yɛrɛ seli la a sɔrɔ alimami ye fajiri seli misiri la mais e kelen de bɛna seli i ka so i bɛ rakatan al-fajri seli fɔlɔ n'i tilala i bɛ sɔrɔ ka nin tugu a la ka subuhu tugu a la. awɔ donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ se ka ɲininkali dɔ kɛ Gawusu ka ɲininkali filanan la bon an balima minnu bɛ da n'o bɛ wuli 8h waati ka fajiri seli walima 7h walima 10h yɛrɛ ala ka hakili ɲuman da n'u bɛɛ lajɛlen ma yala olu fana kan ka seli wa walima o tɛ seli waati u b'a seli u bɛ rakatan al-fajri seli ka sɔrɔ ka sɔn wala seli kɛ Jalo n bɛ min f'i ɲɛna ka seli waati bɔ a waati la jurumukoba de don jurumukoba de don ka da ka sunɔgɔ ka su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ou bien ka su bɛɛ kɛ manamana ko dɔw la ka ala ka seli waati min n'i kan k'o d'a ma fajiri waati la k'o to yen fo tile ka bɔ waati min ka di ye ka wuli ka seli m'a f'i ye n ko ala t'a minɛ dɛ ala b'a minɛ mais i ye jurumukoba de kɛ n'i y'an ka kitabu bɛɛ lajɛlen na fitinin lajɛ min ye lakhdari ye a b'a f'i ɲɛna ko ka seri yakaruya ka bɔ a waati la o ye jurumukoba de a man di ala ye fiyewu don dɔ la sahaba ye ala kira ɲininka ko baara jumɛn de bɛ min ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan a ko a salatu fi waqtiha ka seli kɛ a waati la donc ni olu wulila ni wulila o waati la 10h hali 11h waati n'ale y'a kɛ ni parce que sunɔgɔ dɔw bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ dɔrɔla ye n'o kɛra i b'a fɔ bana i nana wuli o waati la i b'a seli o waati la walima ko dɔ y'i sɔrɔ o ɲɔgɔnna ninnu na baasi foyi t'a la mais hali n'o yɛrɛ tɛ hali ni i dara de i ma wuli de n'i wulila o waati la i bɛ se k'i ka rakatan al-fajri seli i bɛ sɔrɔ ka sɔgɔmada tuma inchallah hali sisan an bɛ nɛgɛjuru sira labila 20 71 76 95 mukan 71 76 95 ni maa min weleli kɛ na inchallah i ni Cheikh Dramé bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan hukumu kɔnɔ ka kangari da an badenw ye maa minnu bɛ wuli 10h maa minnu bɛ wuli 9h o kɔrɔ ala tɛ masaya ka kuma bɔ de yira masa tɛ i mana tile i sago la waati min na i b'ale ta d'a ma hali an ka ɲɛnamaya la maa min n'a ye fɛn dɔ ɲini fɛ a ka ɲi a kuma de la mais k'a fɔ i b'i sago kɛ waati min tilalen kɔ après ka sɔrɔ k'ale ta kɛ o tɛ fɛn ye fɛn min ye fɛn cɛ ɲuman ye jango ala ye masa karilen an bɛ ala deli ya rabbi ala ka limaniyaw jidi ala ka limaniya ɲuman d'aw ma to jiba an bɛ alimamiya la safaru kan voilà donc an y'a fɔ ni taamaden n'a tugura kimu kɔ mɔgɔ min bɛ dugu kɔnɔ donc a bɛ seli dafa a bɛ na fɔ n'u ka kare jɔra ka bɛn a ka dugu la ale bɔra kare kɔnɔ ka taa misiri kɔnɔ a bɛ seli la misiri la jama sɔrɔ seli la donc a farala jama kan donc jakoya a bɛ seli dafa o de ye mashhuru ye n'a y'i sɔrɔ seli fana la a bɛ seli fana kɛ jɔko 4 ye a b'a kɛ jɔko 4 ye tant que n'a seli la alimami kɔfɛ bon pour que a ka dɔ fana ka alimami kɔ sɔrɔ fana n'a yɛrɛ kan kelen sɔrɔ alimami kɔfɛ dɔrɔn o y'a kelen ka jama sɔrɔ donc o la a bɛ wajibiya kan mais n'a kelen don i b'a fɔ a jiginna a y'a sɔrɔ misiri tilala seli la a b'a ka jɔko 2 seli n'a ka d'a ye a bɛ taa nka o Cheikh Dramé o contraire fana don ni maa min bɛnna ni
tamandene olu ka kare jɔra e nana bɛn n'a ye ale de bɛ seli la misiri kɔnɔ e fɛnɛ nana ka na seli a nɔfɛ kosɛbɛ o bɛ kɛ hali k'a sɔrɔ hali taamasira yɛrɛ tɛ i b'a fɔ an ka mɔgɔba dɔw mana na sisan u nana bɔra yɔrɔ dɔ la ka na yanni ka jɛ bɛn balima dɔ in jɔ salamu aleykum ayiwa tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min ne fa Abubakar Koita bismillah ye kuma faamu dɔɔni to yibe ɲininkali ni ala sɔnna ma inshallah ɲininkali wɛrɛ bɛ yen awa i Koita an bɛ foli di ma ka jukɔrɔn ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la ni waati la inshallah wa alaikum Sheikh Abubakar Usman Koita Toyib a ko k'ale yɛrɛ ye jɛnabulaka ye a ko a ye ɲininkali fila de di a bɛɛ bɛ tali kɛ juma la ani misiri kɔnɔna la a ko yala a bɛ bɛn alimami ye a kɔni t'an ka walanda kɔnɔ n'a sɔrɔ i b'a jaabi ni waati la walima ma bila ayiwa inshallah Toyib a ko alimami a selila misiri dɔ kɔnɔ alimami ye juma kutuba a kan ka kɛ cɛmancɛ sigili kan ka kala mais ale y'a bɛɛ kɛ direct ye yala a bɛ bɛn sariya la walima tɛ bɛn bon alhamdulillah a filɛ k'o min fɔ nin ye juma sigili ka kutuba fila bɔ ɲɔgɔn na o ye kutuba sharti dɔ de ye min ɲininen don ka fɔ a ka kɛ alakira yɛrɛ de y'a kɛ o kɛcogoya la a y'a di sahabaw ma ten Seydina Abubakar y'a kɛ ten Umar y'a kɛ ten a tiɲɛ taara o cogoya la mais a bɛ se ka alimami sɔrɔ ni fili ye bon n'a ye alimami sɔrɔ ni fili ye a bɛ dilan cogo di n'a fɔra alimami ɲɛna k'a fɔ i ma sigili kɛ mun bɛ ɲini alimami fɛ a bɛ segin ka taa sigi a bɛ sigili in kɛ a bɛ wuli ka aya kelen ou bien aya fila kalan ka dugawu kɛ donc a bɛ na seli ni mɔgɔw ye kosɛbɛ voilà normalement alimami tun kan ka kɛ o kɛcogoya la mais kuma dɔ la n'a fɔra fɔcogoya dɔw fana na o fana bɛ se ka alimami dusu bɔ o bɛ se ka na ni ko dɔw ye i n'a fɔ a y'a fɔ k'u ye kuma sama miniti 5 ɲɔgɔnna ma o bɛ sɔrɔ a fɔ cogoyaw fɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ alimami ye mɔgɔba de ye jɔyɔrɔba de b'a la a bɛ alakira jɔyɔrɔ de la n'a ye ko kɛ hali ko min n'a ma ɲɛ n'a bɛ dilan dɔnnibagaw de kan ka dilan mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ dɔnnibaga ye olu man kan fɔ k'u bɛ kuma alimami fɛ donc ka taa fɔ k'u bɛ taa alimami bila ko dɔ la walima ka taa fɔ k'u bɛ taa kɛ kɛlɛ ye n'o tɛ a tun kan ka dilan cogoya min na o de ye nin ye a toli bɛ fɛn kɛ a bɛ fɛn tiɲɛ juma ye walima a tɛ fɛn tiɲɛ juma tiɲɛ masha Allah Toyib kuma teliyala waati dafara ka ban a ka ɲininkali filan fana la n'o ye ko yala kutuba yɛrɛ la muqaddima kan ka kala wa parce que muqaddima yɛrɛ o ye arabukan ye ka kuma ɲɛbila kuma introduction wala ko yala a filɛ k'o min fɔ nin ye o ye kutuba ka mawsufatu ye parce que n'i ye alimamiya yɛrɛ kalan i b'a dɔn anw ye alimamiya kalan kɛ Maroc kutuba yɛrɛ mago bɛ fɛn dɔw la muqaddima min filɛ nin ye muqaddima de ye assalamu alaikum muqaddima ɲininen don kutuba la parce que muqaddima na e bɛ ka kuma muqaddima min na mɔgɔw b'a faamu direct k'a fɔ alimami bɛna kuma nin de kan ka sɔrɔ i ma don a kɔnɔ fɔlɔ o ɲɛbila kuma de don donc o kannen don mais kutuba kɔni kutuba bɛ daminɛ ni tanni de ye hamdu awuzubilayi fɔ ni basimalatu o tɛ kutuba la juma kutuba kɔni juma kutuba n'i b'a daminɛ a bɛ daminɛ ni hamdu de ye o de y'a daminɛ cogoya inshallah assalamu alaikum Toyib ayiwa
n'ala sɔnna ma inshallah Cheikh Dramé an bɛ ɲɔngirili kɛ bi ta la ni ala ye don nataw yira an na inshallah e ni kɛnɛ kelen kan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walandaw kan parce que an ka jamana yɛrɛ mɔgɔ bɛ nin na kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛ su ni tile an bɛ waati bɛɛ la alimami ni alimamikɔmɔgɔ ja yɛrɛ tun tɛ fɛn caman dɔn an bolo an bɛna don seli kɔnɔ ka sɔrɔ ja don cogo b'a la ŋaniya siri cogo b'a la kɛcogo de bɛ alimami ni alimamikɔmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ye fɛn caman faamuya bi walanda la an ka foli belebele bɛ f'i ye dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo da teliya la walasa an ka kuma fɛn kɔnɔ ye dakuruɲɛ laban min bɛ n bolo n bɛ télévision so tigi fo inshallah Usaji Diallo ka e yɛrɛ fo Musafa Diallo k'i fo i ka cɛsiri ni ka timinandiya la ala ka ni sara ala k'i bolo mɛn a la ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Alahu taala fɛ ala k'an ka jamana sɔrɔ amin ya rabbi ala ka masiba ni fitina bɔ a kɔnɔ ala ka hami bɛɛ nɔgɔya ala ka duwawu bɛɛ salli ala rasul inshallah an bɛ foli di Télé Santé filɛbaa kelen kelen bɛɛ ma maa minnu sera ka don maa minnu ma se ka don an bɛ ala deli ya rabbi walanda ni ala ka faamuyali ɲuman d'a ma ala ka nafa n'a ye an bɛ ala deli ya rabbi a dabɔra seli min yɛrɛ fɛnɛ kama ala ka minɛ an ye a kɛ ko ɲuman ya rabbi ala ka nɔgɔya ni silamɛw ye an ye min kɛ ka tɛmɛ ala ka baraji bɛ k'an kɔnɔ ala k'o k'an ye kira bonya kosɔn bi dɔn bonya allahumma rabbi salli ala rasulullah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا